अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। दिन है सैटरडे का। सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे और तारीख़ कितनी है जी? 6 जून है। तो सुबह जनाब अली जब नतीजा निकलेगा कोई हंसेगा कोई रोएगा। ठीक। गिलगित बल्तिस्तान का जनाब सुबह इलेक्शन है और उसमें अभी तक के जितने सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं ना, मुस्लिम लीग नून नंबर 1 पे आ रही है। वत्तो वत्तो शेर वत्तो ते आलो आलो शेर आलो। ये मरीम नवाज साहबा ने भी कहा है कि मुझे यही नारा जो है ना सबसे बड़ा पसंद आया है, वत्तो वत्तो शेर वत्तो, यानी कि फिर दोबारा एक बारी फिर शेर। इसका मतलब वात का मतलब होता है दोबारा। अच्छा, वात आमी, दोबारा आमी। ठीक है, ये हमारा सराइकी का भी है, हिंद को का भी है। और आलो आलो शेर आलो, आ गया शेर आ गया। ठीक है सर जी। तो इवन जो न्यूट्रल लोग थे, पीटीआई के लोग भी खुद ये तस्लीम कर रहे हैं कि पीटीआई का वहाँ पे ज़ोर क्या, कोई जिक्र ही नहीं है। सबसे आखिरी जमात जो है वो पीटीआई है। इस्तेकाम पार्टी वहाँ पे लड़ रही है, नून लीग लड़ रही है, पीपल्स पार्टी लड़ रही है, लेकिन पीटीआई जो है बतौर जमात वो सबसे आखिर में है। ठीक। तो ये अब सूरत हाल है। तो अब मैंने तो पेशन गोई की हुई है कि कल हम इस वक्त आपको ख़बर सुना रहे होंगे क्या कि जनाब हम 20 सीटें जीत गए हैं। 18 से 20 कह लें, थोड़ा सा मार्जिन रख लें। सचमुच 20 जीत जाएंगे तो पहले एक दो ऐसे मैंने पेशन गोइयाँ की हैं कि जनाब ये फ़ैसला 4-3 की तरफ से आएगा, 4 एक तरफ जज होंगे, 3 एक तरफ होंगे, 5-2 का आएगा। 2-3 दफ़ा मेरी पेशन गोई ठीक निकली तो मुझे सब कहने लगे कि जी थोड़े को अंदर दी खबर कित्थों आ गई है। तो अब हम 20 सीटें मैं वैसे कह रहा हूँ, लेकिन ज़रा तसल्ली के लिए 18 से 20 कह लें। ठीक 18 से 20। तो बाकी जो है 3-4 जो सीटें हैं, बाकी टोटल 24 सीटें हैं ना, तो वो जनाब अली ये पीपल्स पार्टी जीत जाएगी और 1-2 और ऐसे इधर हो जाएंगी। ठीक है। हाँ, वहाँ पे 1-2 सीटें वो ले सकते हैं, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन उनके वोट हैं वहाँ पे। ठीक है ना जी, 1-2 सीटें के। तो ये सूरत हाल है सर। तो अब इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या नतीजा निकलेगा। शुक्र है कैंपेन के अंदर कोई धमाका नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक है ना, कैंपेन के दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई जिसका कोई धमाका, कत्ल, कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कैंपेन में होते भी हैं, बड़े बड़े मुल्कों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में होते हैं, लेकिन ये पुरअमन थी और पुरअमन रही है। और अल्लाह करे इलेक्शन डे जो सुबह का है वो भी पुरअमन हो। आमीन, सब कहो आमीन। अच्छा जी, अगली ख़बर सर ये है कि कश्मीर के हालात ख़राब हो गए हैं। ठीक है। तो हमने तो कहा था कि कश्मीर के हालात पे सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ लेने दो। सुप्रीम कोर्ट ने आज के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन आपको पता है 9 तारीख को इन्होंने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया कि जनाब हमने सारा बंद करना है। आप वो होटल खाली करवा रहे हैं और सारा बहुत इंतहा पसंदी वाली चीज़ कर रहे हैं, गलत है। आपको पता है इनके कितने मुतालबात थे? 38। और 38 मुतालबात में हुकूमत ने कितने मान लिए हैं? 35। तो फिर इनका बनता है ये शहर बंद करना। ये जो है ना, आप ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। और आप इतना गलत कर रहे हैं कि आप पछताएंगे कि जनाब हमने ये क्यों गलत तहरीक चलाई है। 38 में से 35 मुतालबे माने गए हैं। क्या तुम इतने मुंह जोर हो गए जनाब तुम कल कहो कि कश्मीर हम इंडिया के साथ लगाना चाहते हैं तो हम चुप करके मान लें तुम्हारी बात? नहीं, ये बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने जो देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये सारी जमातें मुत्तफ़िका तौर पे कह रही हैं
کہ جناب وہ مہاجرین کی جو 12 سیٹیں ہیں وہ بہت ضروری ہیں. انہوں نے کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے ہجرت کی ہے، جو جموں کشمیر سے آئے ہیں ان کی سیٹیں بنتی ہیں، اور یہ پہلے دن سے ہیں، 47 سے ہیں. آج حاج آصف نے ٹویٹ کیا ہے، اس نے کہا دیکھیں وہ مقبول بٹ جو پھانسی چڑھا ہے وہ کون تھا؟ وہ یہی مہاجرین کی سیٹ میں سے تھا. اب یہ کہتے ہیں مہاجرین کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ان کو فنڈ کھاتے ہیں، یہ کسی دشمن کی چال ہے، دشمن کی چال ہے. اور یہ ایکشن کمیٹی کو آج پتہ ہے بڑی خبر کیا ہے؟ ایکشن کمیٹی کو انہوں نے کالعدم قرار دے دی ہے، پابندی لگا لی ہے. وہ اب جس طرح ہمارے پاکستان میں تحریک لبیک کے اوپر پابندی لگی ہے نا، اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی پابندی لگ گئی ہے. اور اب یہ عقل کے ہوش کے ناخن لیں تو یہ چپ کر جائیں. 38 میں سے 35 مطالبات مانے گئے ہیں، یا اگر تم نے ماننے ہیں تو اسمبلی میں جیت کے آؤ. الیکشن ہو رہے ہیں نا، آپ اتنے ہی پاپولر ہیں، الیکشن ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اسمبلی میں پھر آئین میں ترمیم کر کے کرو. اس طرح نہیں ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ سڑک پہ نکلیں اور بند کر دیں اور آپ کہیں یہ میرا مطالبہ مان لو. نہیں، پہلے حکومت نے بہت بڑی آپ کا مطالبہ مان رہے ہیں، تقریباً مفت بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ پاکستان کا حصہ بنے ہوئے ہیں نا. پاکستان میں بجلی کا کیا ریٹ ہے اور آپ کے پاس کیا ریٹ ہے؟ آپ تقریباً مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں. اور آپ کے یہی جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ دکانیں بند کرو، تمہیں ہم نے کتنے بجلی مفت لے کے دی ہوئی ہے، تو اگر 4-5 دن 10 دن 15 دن دکانیں بند ہو جائیں گی تو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں. حکومت ایکشن کا اعلان کر چکی ہے. حکومت نے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا. یہ اب جو بھی ہے نا، یہ سازش، اس کے یہ بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے. سپریم کورٹ کا ہم نے کہا تھا صبر کرو، آپ سپریم کورٹ کی بات بھی نہیں مان رہے. سپریم کورٹ نے آپ کو نوٹس جاری کیا ہوا ہے. آج سپریم کورٹ میں سماعت ہے آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ میں، تو آپ اس کی بات تو مانیں. آپ نے پہلے اعلان کر دی ہے گھروں میں جی راشن رکھیں اور یہ کریں، اور غلط ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہیں نا تو بڑے بڑے ایسے پاپولر لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو 27 سال تک جیلوں میں رہے ہیں. آپ نیلسن منڈیلا سے زیادہ پاپولر نہیں ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. اگلی خبر جی. ہاں جی، پٹرول کی قیمت میں جناب علی 4 روپے کمی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، ادھر کمی کی گئی ہے اور لیوی بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے، 8 روپے سے بھی زیادہ. یہ 4 روپے کمی کی گئی ہے تو لیوی جو ہے وہ ٹیکس ہوتا ہے وہ بڑھا دیا گیا. اب اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا، یہ ٹیکنیکل چیز ہے، بہت لمبی چوڑی. اور مٹی کا تیل آپ نے بڑھا دیا ہے کافی سارا، تو ڈیزل کی قیمت وہی رکھی ہے. تو یہ بس اشک شوئی ہے، اشک شوئی. ٹھیک ہے نا. آپ جب بڑھاتے ہیں تو 55 روپے بڑھا دیتے ہیں اور جب کم کرتے ہیں تو 4 روپے کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اشک شوئی ہے. چلیں، بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح. ٹھیک ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، یہ والا. ٹھیک، یہ ہے جی. تو اس کے علاوہ سر جی آپ کو اور خبر دیں جی. اور خبر یہ ہے کہ جناب ایران نے کہا ہے کہ ہمارے اثاثے واپس کرو. یہ ہمارے اثاثے ہیں، ہمارے، یہ تمہارے اثاثے نہیں ہیں، یہ ہمارے اثاثے ہیں، ہمیں دو پیسے دو. ٹھیک ہے. لیکن ٹرمپ نے کیا کہا ہے؟ ٹرمپ نے کہا کہ جی کہ اب رائے حرمت سے جہاز گزر رہے ہیں، اور آج انہوں نے سر جی پتہ کیا کیا؟ آج انہوں نے عمان کے اوپر، عمان کے تیل کے اوپر حملہ کر دیا اور الزام لگایا ہے ایران کے اوپر. ایران عمان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایران پاکستان پہ حملہ کرے. ہم پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں؟ نہیں نا. تو یہ امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ سے
عمان کے اوپر حملہ کیا گیا ہے اور عمان نے اس کا جواب نہیں دیا. عمان نے کہا جی کہ یہ ایران نے کہا جی ہم نے کوئی حملہ نہیں کیا, ہم کیوں عمان کے اوپر کریں گے, ہمارے ساتھ تو عمان تعاون کر رہا ہے. ہاں عمان نے یہ ضرور کہا ہے کہ جناب ہم امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے, یہ ضرور انہوں نے کہا ہے, یہ ضرور کہا ہے. اور آج سر جی تعریف وہ جو دشمن کرے. آج روس نے کہا ہے کہ جناب جو ایران کا بیانیہ ہے, جو ایران کی بہادری ہے, وہ قابل ستائش ہے. جس طریقے سے وہ امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا ہے ایران, تو یہ بہت بڑی بہادری ہے. یہ روس نے کہا ہے, روس نے, ٹھیک ہے. اور ٹرمپ کی یہ ساری خوش فہمیاں ختم ہو جائیں گی. ٹرمپ نے کہا ہے کہ جناب علی میں یہ مانتا ہوں کہ یہ جو ایران ہے وہ وینزویلا نہیں ہے. اسی تو کہہ کہ وہ ایڈا ویلا نہیں ہے کہ اتنے جاؤ تو صحیح, تسی اتنے جاؤ گے تو لگ پتے جان گے, لگ گیا نا پتہ آپ کو. ہاں جی. اور آخری جناب علی آپ کو یہ بھی بتاتے جائیں, حکومت نے چھوٹے دکانداروں کو 25,000 روپیہ سالانہ ٹیکس اس کے اوپر لگا دی ہے. سر جی یہ بہت بڑا ٹیکس ہے. یہ کہتے ہیں نا کوئی ٹیکس نہیں دیتا, اب یہ ساری رجسٹریشن کروائیں گے چھوٹے دکاندار, اور ہر چھوٹے دکان کو 25,000 روپیہ ٹیکس, اور اس سے جو اوپر ہے اس کا اور ٹیکس ہے. چھوٹے دکانداروں کے لیے 25,000. یہ پتہ نہیں حکومت نے کیسی پالیسی بنائی ہے, اس کے اوپر بڑی آوازیں اٹھیں گی مجھے پتہ ہے. تاجروں کے حوالے سے آج 2 خبریں آئی ہیں, ایک تو یہ ٹیکس والی, اور دوسری تاجروں کی اپنی عدالتیں, تجارتی عدالتیں. پتہ نہیں وہ تجارت عدالتیں کریں گی یا فیصلے کریں گی, یہ نہیں پتہ. تو بہرحال یہ چیز آئی ہے جی, ٹھیک ہے. ہاں اس کے علاوہ جناب آج کی ہماری ایکٹیویٹیز جو ہم نے کھانے وانے کھائے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ آپ ہمارے ساتھ قانونی مشاورت کے لیے رابطہ قائم کریں. ہمارے جناب پاکستان کے لیے آپ قانونی مشورے حاصل کریں, یو کے لیے آپ قانونی مشورے ہم سے حاصل کریں. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے رشتے ناتوں کا سلسلہ اپنے قانونی ٹی وی کے ممبران کے لیے کیا ہوا ہے. اس حوالے سے پیرنٹس رابطہ کریں, اپنی سی ویاں بچوں کی بھیجیں. اور آپ نے اگر ہمارا وہ کارڈ بنانا ہے تو وہ کارڈ ہم سے بنوائیں, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جناب گروپ انشورنس کا کیس گرمی کی چھٹیوں کے بعد لگے گا ستمبر اکتوبر میں, تو اس لیے آپ کو اطلاع ضروری ہے, ٹھیک ہے جی. باقی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اللہ اکبر. پاکستان زندہ باد. منصف اوان تیرا اللہ نگہبان. زندہ باد پاکستان اور پائندہ باد ایران. یہ نام کیا ہے آپ کا؟ زاہد آزاد. بیرسٹر زاہد صاحب, یہ مغل سولسٹرز میں کام کرتے ہیں. یہ ہمارے مغل صاحب ہیں, ہمارے ویسے تو جونیئر ہے لیکن آپ یہ سینئر ہیں یہاں پہ, کیونکہ میں بھی اسی چیمبر کا حصہ ہوں نا. تو یہ میرے دوست ہیں سفیان زیب, آپ کئی دفعہ میرے انٹرویو میں بھی دیکھ چکے ہیں. تھینک یو جی. لو جی یہ چکن ہے, بہت مزیدار ہے. یہ لاہوری چنے ہیں, دیکھیں یہ بہت روٹی بہت وی آئی پی ہے. تھینک یو جی. یہ شام کا کھانا کھا رہے ہیں, بہت اچھا لگا ہوا ہے. انہوں نے سر جی ریٹ بدائے نے, اصل ریٹ بدائے کیپچینو. اچھا ٹھیک ہے. بچے نے اتھی وہ جو کوئی کھیڑتا ہی کھیڑتا ہے. ہاں 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 گیم والا بالکل ٹھیک ہے. اچھی ہے کافی چیز. ادھر آ کے بیٹھے ہیں, میں ان کی ویڈیو بنانے کے لیے آ رہا تھا, تو یہ ساری ہمارے پاس ہی خود ہی آ گئی ہیں. یہ دیکھیں ان کی آنکھیں دیکھیں, خوبصورت اے انگریز نے جی, انگریز اکھیاں نے انہوں دیا ہیں. اچھا یہ بڑا خوبصورت کلر ہے انہوں دا سر, بہت پیارا. یہ آ جاؤ ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. یہ اتنی فرینڈلی ہیں کہ بالکل یہ ہاتھ کے اوپر, یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ کھا رہی ہیں. یہ آ جا, تم ہی آ جا بھائی. یہ بڑی ہے. ہاں یہ بڑی بطخ ہے. تو یہ دیکھیں یہ ایک پارک میں ہم آئے ہیں. امید ہو کے چلی گئی. ہاں نا امید چلی گئی. یعنی ساڑھے یہاں کل کچھ نہیں. ہاں ہاں یہ جناب علی بھائی ہمیں سیر کروا رہے ہیں. بسم اللہ. بہت مزہ آ رہا ہے.
मैं उत्थों सारे एक वीडियो बना के आया। ए देखो जी, ए पानी देखो, बदल देखो, मौसम देखो, ठीक है। ते ਇੱਥੇ ਇੱਕ औरत ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਣੇ ਛਾਣੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लुक लुक, ये देखो जी हाथ पे, ये देखें, ये देखें, ये मेरे हाथ पे ही खा रही है ये। थैंक यू, थैंक यू। कम डेली हियर? No, not daily. First time. फर्स्ट टाइम? ओके। सर जी देखो परिंदे, एक चीज़ मैं बड़ी नोट की थी है। ए देखो ए बतख बैठी है, मैं क्लोज करके दिखाना तुहानू। ए वड्डी बतख है, ते ए ओदे बच्चे बैठे ने। 1 2 3 4 बच्चे बैठे ने, ठीक है। ये हुण ओपन बैठे ने, ओपन इधर, और इधर भी मैं देख रहा हूँ। ये एक चीज़ मैंने पूछनी है आपसे। हमारे इस तरीके से बतखें वगैरह, ये ओपन पार्क में, ये पार्क है ओपन, देखें ये सारा, ये ओपन पार्क है। तो इधर ये सारे जनाब ये कबूतर फिर रहे हैं और ये फाख्ताएँ फिर रहे हैं। ना इत्थे बिल्ली है, ना इत्थे कोई इन्होंने कोई चील है, ना इत्थे कव्वा है, ठीक है। ये देखो ये तो ये इधर भी इनके बच्चे और ये सारे फिर रहे हैं। तो इनको इधर कोई ख़तरा नहीं है, न चील, न कौवे, न बिल्लियाँ हैं। ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इधर इतनी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नहीं कुदरती। मैंने इधर चील कौवे भी नहीं देखे भाई, जो इनको बिल्लियों को कबूतरों को खाएं और ये वो। मैंने इधर कोई चील नहीं देखी, कोई कौवा नहीं देखा सर, इनके ख़तरे के लिए। ये देखें कितने कबूतर हैं, बगले हैं, ये सुरखाब वगैरह है, ये देखें ये सारे, इनको कोई एक दूसरे को जो है ना वो कोई खा नहीं रहा होता। ये हमारे यहाँ इधर फिर सकते हैं इतने पार्कों में कबूतर ऐसे बेफिक्र, ये बेफिक्र फिर रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। ये बड़ी बड़ी बतखें हैं और इनके बच्चे हैं। तो ये क्या है सर जी, हमारे मुल्क में ये जुल्म क्यों है? असी तो घर अपने चूजे जड़ा ना वेड़े च नहीं छोड़ सकते, नहीं ना छोड़ सकते। या बिल्ली आ जाएगी, अच्छा बिल्ली नहीं आएगी तो मुर्गी के चूज़ों को कौवा पकड़ लेगा, कौवा नहीं आएगा तो चीलें इतनी हैं फिर रही हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है? ये मैं बड़ा हैरान होता हूँ यार। आप इसका बताएं कि इधर ये ऐसी कोई चीज़ें नहीं हैं जो इनको खाएं। वो जी ये इंग्लिश ट्रेडिशनल नाश्ता है, ठीक है। तो इसमें ये चिकन डलवाया है, ये चिकन है, ये डबरोटी है, ये आलू है, ये अंडा है, ये बीन्स है, ठीक है सर जी। ये स्पेशल करवाना पड़ता है, ये इंग्लिश ट्रेडिशनल नाश्ता है ये, ठीक। आज इसका मज़ा लेते हैं। इस नाश्ते के साथ साथ जी ये काफ़ी है। ये देखिए ये काफ़ी जो होती है ना, ये रीफिल होती है, यानी कि मैं जितनी मर्ज़ी पी लूँ, 1 कप 2 कप, ये मेरा दूसरा कप है। और ये आती है तकरीबन 2 पाउंड की, और मैं बाहर से रोज़ाना काफ़ी पीता रहा हूँ 4 पाउंड की, ठीक है जी, 4 और 4.5 की। तो ये देखें, तो ये रीफ़िल होती है। आप भी कभी इधर आए ना तो रीफ़िल काफ़ी मिलती हैं इधर, तो ये आपको बहुत सस्ती पड़ती है, ठीक। ये देखें आप, बहुत मज़े की काफ़ी है ये।